Hello guys, magluluto tayo ng labong saluyot. Ilocano dish. Ano? Ilagay na natin tong kamatis tsaka sibuyas. Pati na tong saluyot. Tinatad ko yung saluyot guys. Para madulas-dulas. Ilagay na rin natin tong labong na ginayat ko. Napakuloan ko na yan. Meron tayong sahog na tinapa na galunggong. Yummy, yummy. Pagka ilang minuto na pagpapakulo guys ay luto na tong saluyot. Isunod naman natin yung okra. Sarap niya, madulas-dulas. Ito na guys, yung dinengding natin, labong, saluyot, okra. Yan, tingnan natin yung sabaw. Para sa inyo ang unang higop. Wow, yummy, yummy. Champion na champion. Pwedeng pampulutan, pwedeng pangulam. Lami, namit, masiram, malahap, naimas, manyaman. Ano pa? Delicious, masarap. Okay. Kaya na guys.